soda suma bo kazen na kata fanganta konsaw gele dama dama de sorala malila mi yake soda sunana o gele ay mu duru de fongu fawu aku famu parce que ni mo min to famu mo be to mangala dron transition kalotani sigi kalo duru kalo tani fla mais o be boyoro jume ni bana mimbe mi nana ni transition na ma furake kanye bana be wuli tuguni ni président de Sara transition baki ka élection kura organisée ka président kenema kota ka bla fangala jamana domba bla fangala ni président et constitution soso comme ya fawi transition ga bare me ka constitution kura sigi ka fen seba kono atena soso tuguni mais malita toyo mun na ni yelema yi jamana kono fen duru fongo fayo aku mara hakila aku afu jamana dewi 2012 fanga yera mamuna so da su bora ka fo président tseka l'armée mina bulu flaka jamana lakana ndafu galondo chendo me ode kira sababu ye afora ko président desera ka jamana lakana ode kama armée fanto murtira président tara ala barkala amako gele amalioma ale re démission te ka ko gele afuna kuram ay transition ke no hakli bala élection be ke domina mogo dama dama ya fuka an la belente anga pousser doni France président Boraka fuka l'été son quand l'état autorisé halit li kelen ka faraka ko il ne permettra pas François Hollande ya fo beyam date mi fixera fo o ka ke date la ay élection ke président Kouranana be ko intégrer ay kuma minimum minum fo de yake malion chama voterai san wolo mula kofe malion na mundi jati 2013 kele kumbe kidal fangan kura sigira ka rébellion kele ka terroriste kele san wolo mula kofe rébellion est Mali 80% mini terroriste 80% mini donc jamana donko nan torola yani mandaka ba jamana bebe mini jamana donko otuma fangai na mu yero kolosi abena jamana latun tamashen were fangam be yelama domina 2013 transition nyemago e jatemineke sanogo ni jonkunda ko pour que l'armée ka se ka jo ka keleminon soro ka jamana libéré ou ko la loi d'orientation et de programmation militaire LOPM au loin ou ko pour que ka se ka sinsi il faut 400 milliards kemenani o de barainke o de kunsebelendo transition be ba domina président Kouranana ayo ke chien saba ko 1230 milliards ba kele milliards kemefla ali milliards bi saba ko gouvernement mago bode la pour que l'armée mago nya jamana dew yadi hali opposition votera besona jamana do na jatmineke wari be bo kelminon tesa ka tamashien kelin fla dawma afora benyana ko gouvernement e wari bo ka hélicoptère de combat worosa beyame wari bora alaba hélicoptère fla dena hélicoptère nani a wari tarami ama fo malion fla minana fana kalo fla kofe anana donke hélicoptère d'occasion de korole mi réparé
ka sɔrɔ wari min dɔnna la o ye kura de wari bɔra wari bɔra ka avion 6 san a laban avion 4 de nana fula wari taara min mɔgɔ si t'a dɔn wari bɛ bɔ kɔngɔ ni minɔgɔ de bɛ soldasi minɛ ka sɔrɔ u bɛɛ kɛlɛ la n'u sara u se k'u su don sutura la ani bonya la fo bɛ force commune tɛ k'u bila la parce que moyen tɛ yen ka su nati ka seliw kan k'u sutura ka sɔrɔ wari bɔra donc a laban jamanadenw ko k'olu tɛ se ka so ma maa dama damaw k'u sigi ko tulonkɛ Mali la donc jamanadenw fan dɔ murutira u ko k'olu tɛ sɔn tuguni ni fanga in tora k'a bɛ jamana dafiri donc a laban kɛra mun ye jamanadenw ko fanga in tɛ se ka jamana mara a tɛ se ka jamana lakana o ye sababu fɔlɔ u ka muruti jamanadenw ka muruti 2012 l'armée fan dɔ murutira ko président tɛ se ka jamana lakana 2020 jamanadenw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan a fanba ka muruti ko parti tɛ se ka jamana lakana donc sababu kelen min ye transition kɛ 2012 min ye transition wolo o sababu kelen de sɔrɔla 2020 mais sababu wɛrɛ farala kan ka juguya 2020 an nana mun ye journaliste bɛ minɛ a bɛ faga hali a su yɔrɔ mɔgɔ si t'a dɔn parce que ale ni fanga tigiw bilala ɲɔgɔn na tubabu b'a fɔ ko disparition forcée ka journaliste minɛ k'a faga ka a su dɔnna yɔrɔ min mɔgɔ si t'a dɔn o ye kelen mɔgɔw taara élection la élection bannen ko députéw dɔ bɛ yen minnu élira normalement mais yɔrɔw dɔ la yuruguyurugu kɛra bɛɛ b'a kalama o jamanadenw bɔra k'a fɔ k'olu ma sɔn o y'u ka droit de ye comme Sikaso ani Bamako fanga ye mun de kɛ a taara an ka forces armées de sécurité k'a fan dɔ ta k'a su ka bila jamanadenw na k'u faga parce que ko k'olu ma sɔn k'a sɔrɔ ka maintien d'ordre kɛ a moyen bɛ gouverneur bolo a bɛ gouvernement bolo police bɛ yen garde bɛ yen gendarmerie bɛ yen hali l'armée bɛ yen n'u débordera mais ka taa force spéciale antiterroriste ko o fan dɔ tɔmɔtɔmɔ k'a ta k'a bɔ a la ka taa su k'a bila jamanadenw na ka t'u faga o yamaruya tɛ fanga bolo surtout que force spéciale a dilanna en 2015 terroriste taara attentat kɛ Bamako ni hôtel la o de la gouvernement ko k'a bɛ équipe dɔ sigi min ka baara ye mun ye ka terroriste kɛlɛ dɔrɔn u ka baara tɛ fɛn wɛrɛ ye olu ma dilan maintien d'ordre kama u ma dilan foyi si ma u ka baara ye ka terrorisme kɛlɛ jamanadenw bɛ mankan wuli police b'i bolo garde nationale b'i bolo gendarmerie b'i bolo hali armée yɛrɛ b'i bolo i b'u bɛɛ to yen i bɛ taa force spéciale a fan dɔ tɔmɔ k'a bɔ ka su ka bila jamanadenw la u k'u faga ka taa dɔ faga misiri da la k'a sɔrɔ terroriste bɛ yen minnu bɛ silamɛya kuma fɔ k'olu bɛɛ kɛlɛla ka silamɛya sigi n'a fɔra ye an tɛ propagande d'u ma ko fanga min bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛ taa silamɛdenw ka taa silamɛw faga misiri yɛrɛ da la donc olu ye kafiriw de c'est comme si an bɛna argument yɛrɛ di terroriste ɲɛmɔgɔw ma jamanadenw ko u tɛ sɔn k'an ka force de sécurité tɔgɔ tiɲɛ parce que an b'a dɔn l'armée m'o kɛ force de sécurité t'o ma kɛ maa dama damaw de ye bɛnbɛnbɛn kɛ k'a kɛ k'a sɔrɔ a tɛ sariya la donc peuple ko mɔgɔ fagaya ka mɔgɔw faga k'a tɛ sɔn tuguni o ka to a dans l'impunité fo sɛgɛsɛgɛli ka k'a la minnu ye journaliste faga min ye force mɔgɔw dɔ tɔmɔtɔmɔ k'u bila peuple la k'u faga fo o ka dɔn minnu ye wari suɲɛ ka wari yuruguyurugu n m'a fɔ aw ye sisan ko kɛlɛminɛnw tɛ sa sɔrɔdasi bolo kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la ka sɔrɔ wari bɔra o fana ka don la lutte contre la corruption et l'impunité o de nana fara sababu min ye fanga dafiri 2012 o nana fara kan donc sababu fila o de y'a kɛ jamanadenw murutira
yo afla asabana yemu manga mbe wulila élection ko fe parce que sharia kono ni élection bana ni résultat bora deuxième tour pour constitutionnel balaje ni mi gagnera abafo ni mi maganya ko adafo mais kata troisième tour organisé ka voix boshi mogo dola ka di doma ka bpz fo min ka di fanga o ka soro sharia mo fo donc jamana donko mangan wula élection no fe donc an jija chien wéré ange ko beke élection kana ngana mutuguni pour que manga kana wuli jamana ko ko fo organe unique indépendant jamana dombo kumala kabini 2002 abe samuga bo ko nyini o de kama classe politique be kumbena kam oye sababu fulana sabanai anana yemuye oye ka fo CEDEAO mimbe kuma sisa ne a fo CEDEAO nyemgo wa fo président we nkuma 2018 élection ko fe manga wula mali kono président élection fe ala mahina Soumela Cissé na no fe ko kulu de gagnena ku yuka victoire chouin manga wula kalo wora jamana kono CEDEAO président farala nyonka oui délégation black na ya mali kono Nigeria ministre des affaires étrangères de Kumba Nyemgoyala oui les damadama ke malla oui be rencontré président premier ministre majorité opposition société civile dina Nyemgo oui be rencontré où segito oui rapport de là oui mun fo rapport inkono CEDEAO ko kabe minyi ni Mali Nyemgo fait ou kana élection organisée tuguni nous ma réforme politique institutionnelle ke kayelama do sharia wala ou kana élection organisée tuguni CEDEAO yo rapport black ana malla octobre 2018 fo bi o réforme make fanga mason kuke oye sababu nani nai adrobena sababu duruna mbetla ola adurna yemu awya ko accord pour la paix et la réconciliation ko walia akundilala ko be walia sans fla kono 2015 normalement 2017 akanga walia kaba ambe 2021 donc sans woro ko fe ama walia kaba fosi ça donc o barafu akake o sababu duru niuta ne min fawi ate jamana shila transition be jamana minula bana mimbe malila ani transition be jamana minula bana ute kele ndafe ke jamana to me jamana do be président de Sara ko be président kurani ni kasi o magelen jamana wera ko président e sharia soso ay jamana don toro so da suna na bo fanga la ku be sharia siga nona o te problème mais malila bana duru de be o bana ni mu frake ni grina kata élection ke hali no président sigi kalo wara fu ben san kelen ko fe manga me wula no fe tuguni parce que bana mo frake o transition ka bara be ka bana nu frake de il y a fo CEDEAO nyemo aw fleni ka fuko élection aw ya fuko réforme min ka o réforme make pour que aw makuma yani fo ka dafil pour que fagali be ke domina jamana ke jando fagal aw makuma donc anga bare muy objectif vérité gouvernement ila ka bananunu pour frake kilin e bena e docteur do tlo badimi do kono badimi do kongolo de badimi e ba foko frakelen du bema bana babe minila o ko ni abikin abolode donc Mali gouvernement ka problème e mi bi ha mi weretana bana minnu be Malila angu frake pour que minnu be na fangala u ka se ka lafiya jamana ka se ka lafiya coup d'état kana ke Malila tuguni donc faut ko famu
transition délai k'a fɔ kalo 2 do kalo 6 do kalo 10 do kalo 15 a bɛɛ bɛ dépend au problème ninnu ka solution la n'u ma résolu hali n'aw ye fanga kura sigi a bɛ tiɲɛ a bolo ala k'an kisi o la n'o tɛ bi bi in na n'a fɔra ko président tɔgɔ ka di sɔrɔdasiw bɛ se k'u ka candidat bɔ k'a di o candidat si tɛ yen bi min bɛ se ka campagne k'a ka dugu la a si tɛ yen ni candidat bɔra bi u bɛɛ bɛ to Bamako télévision la ka meeting kɛ ka na dubaw la mais u tɛ se ka taa yɔrɔw la parce que terroriste bɛ se ka bin u kan ala ma hinɛ a la n kɔrɔkɛ Sumaila Sise a taara campagne de la o ŋaniya ɲuman de tun b'a la o ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ candidat bɛɛ la n'a kɛra u b'a fɔ ko fanga ma se ka u lakana donc bi ni sɔrɔdasiw b'a fɛ dɔrɔn ka fanga mara u kun bɛ se ka mɔgɔw dɔ ta k'a k'u ka candidat ye l'armée dɔrɔn de bɛ yɔrɔ bɛɛ la ka bɔ Kidal fo Kayi donc ni l'armée ye candidat min ta a bɛ ka campagne kɛ yɔrɔ bɛɛ la ale bɛ gagner a bɛ sigi fanga la donc fanga ko tɛ o n'u b'a fɛ ka fanga mara dɔrɔn k'a mara u bɛ se ka mɔgɔw ta k'a bila u bɛ campagne kɛ a bɛ sigi aw maa kelen de bɛna mankan ci tuguni ko élection ŋanamura ko parce que olu ma se ka campagne kɛ communauté internationale bɛna fɔ non suɲɛli de kɛra élection la donc an tɛ gouvernement in dɔn pour k'o kana kɛ président ko k'ale bɛ maliyɛnw den bɛɛ wele ka na an k'an sigi bana min bɛ Mali la a dɔnnen don Asisi bɛna a tɔmɔtɔmɔ k'a fɔ tigitigi an ma 5 fɔ wa peut-être maliyɛnw de bɛna fɔ ko 6 n'a bɛ yen 4 n'a bɛ yen 7 n'a bɛ yen k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn n'an bɔra transition la transition délai bɛ dépend o bana minnu bɛ la o kan ka furakɛ waati min ka ɲi pour que a ka se ka furakɛ o dɔrɔn de transition délai donc a ka se k'o faamu quoi. Parce que mɔgɔw bɛ wuli dɔrɔn ko kalo 18 kalo 12 ça ne peut pas marcher e tɛ se ka banabaatɔ dɔ bɛ Afrique de l'Ouest dɔ bɛ Afrique centrale dɔ bɛ Afrique du Nord dɔ bɛ Afrique Mali la bana b'u bɛɛ la e bɛna comprimé kelen du bɛɛ ma n'a ye mun furakɛ o ka ɲi mais n'a ma min furakɛ bana min bɛna sɔrɔ o t'i ka problème ye an tɛ se ka s'o ma nous on a la responsabilité a bɛ ala ye minnu bila jamana ɲɛmɔgɔya la olu de ka responsabilité don jamana ka se ka lafiya donc kuma minnu bɛ n fɛ k'a fɔ aw ye président tɔgɔ la a k'a faamu peut-être ne ka fɔ cogo fili bɛ se ka sɔrɔ a la mais président yɛrɛ hakilina ye aw n'aw y'a tɔmɔtɔmɔ kumaba minnu bɛ o de ye nin peut-être a fɔ cogo ko dɔ bɛ se k'a fɔ comme je suis un homme politique peut-être n bɛ se ka ko dɔ fɔ min bɛ digi mɔgɔw la mais ale ka baara t'o ye ale bɛ min fɛ ka maliyɛnw hakili dayɛlɛ ka na mɔgɔw tɔɔrɔ pour que bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana jɔ ka taa ɲɛ o de y'a hami ye a ko n k'o f'aw ye a ka dugawu kɛ ala ka n'an bila sira jugu kan hali n'an filila ka taa sira jugu kan ala n'aw ka dɔn a k'an lasigi ka na sira ɲuman kan jamana ka se ka jɔ kumaba minnu bɛ fɛ k'a f'aw ye o de ye nin hakɛto b'a la sali ala Mahamadu